aw ni ɲakuma aw bisimila Joliba Jabarani ale ka aw bisimila radio Joliba ale fiɲɛ siraw ka an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ aw mana kɛ sɔgɔmada la aw mana kɛ tilegan la aw mana kɛ sufɛla yɛrɛ la an b'aw fo ka kɛ ni waati yɛrɛ ye o la an b'a fɔ ɲɛna min ye kunnafoni gafew ye olu de lakali waati selen filɛ nin an fɛ yan bamanankan na kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn nanzarakan na nka an y'a kanu ka nin waati ninnu de kɛrɛnkɛrɛn limanaw ka lakale walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an lamɛnnen don segukaw fɛ yen nɔ radio Joliba ka 100.1 o la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lamɛn sira o sira kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn o la an bɛ ye kunnafoniw daminɛ ni bakurunba damadɔ ye ka sɔrɔ ka walawala aw ye ka jira k'a fɔ min ye fasidi sɛbɛn l'essor ale ka bi kuma la limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye assise nationale de la refondation ko o baaraw kan ka daminɛ ni décembre kalo in tile 11 min y'a la jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan n'o ye phase nationale ye limanaw o bɛ daminɛ décembre kalo tile 27 ka taa kuncɛ a tile 30 an bɛna an da don o la sisan k'o lakale aw ye min y'an ka finitigiw fana ye ko minɛn kuraw dira olu ma jamanakuntigi fɛ walasa u bɛ se k'u disi da bamacimaw olu disi la cogo min na an bɛna o lakale aw ye sisan n'o bɔra yen nɔ le challenger ale kumana challenger fana y'a jira ka bakurunbaw la k'a fɔ ko min ye maître Mundaga Tali ko a ye Imam Mahmud Diko a ye jaabi ta ka ɲɛsin a ma o jaabi in tɛ dɔwɛrɛ ye Imam Mahmud Diko yɔrɔ kɔsa in na a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi ani kuranɛ kalan dɔ o de kɛnɛ k'a ye kuma dɔw fɔ n k'a fɔ min ye maître Mundaga Tali a bɔra ka jaabi kɛ a ko n'i y'a da ale Mundaga Tali ma tiɲɛ tɔgɔ de ko Ala Mundaga Tali a y'o kuma fɔ an bɛna an da don o la sisan min bɛ tali kɛ l'indépendant ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw an ka jamana ale bɛ dusukasi kɔnɔna la bi ka sababu kɛ mun ye min ye a bɛ se maa 50 ɲɔgɔnna ma k'olu fagara jamanaden gansanw minnu m'a min u m'a bɔn min bɛ tali kɛ min y'a la ko la hinɛ yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ musow ni denmisɛnnin fitininw bamacimaw de binna olu ka min bɛ tali kɛ dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Songo a filɛ nin Baɲangara mara la ka mobili dɔw jeni n'u ye dɔgɔjɔlaw de tun don ka dɔw jenina mobili yɛrɛ kɔnɔ k'a ban pewu limanaw kuma in a fɔ man di dɛ sabu misigi b'a la indépendant de y'a fɔ yan'an ka bɔ o indépendant kelen kɔnɔ Kawjim ka kuma fɔlen do ya jala k'a fɔ Kawjim ale ka kiiri tigɛra juma tɛmɛnen na ko kalo 6 kaso o de dara kunna nka kalo 6 kaso in bɛna fɔ kaso tɛ ka t'i bila k'i datugu ko nka sariya bi tugu i nɔfɛ k'i kɔlɔsi a fɔ min ma condamnation avec sursis ko sefa wari 100,000 a kan k'o fana sara an bɛna an da don o la sisan nouvelle horizon kumana nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko min bɛ tali kɛ baarakɛla dɔw bɛ yen ni olu y'an ka jagokɛlaw ye ko syndicat min bɛ yen n'olu bɛ jagokɛlaw tɔgɔ la olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ baara bila pelengentenw yɛrɛ daminɛ n'u k'a ma ko grève illimitée o bɛ daminɛ bi ntɛnɛndon in na o mana bɔ yen nɔ ECHO kumana ECHO y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga premier ministre ko Choguel ko a bɛna fɔ ko a ka baara a bɛ premier ministre jɔyɔrɔ min na bi ko baara in tɛ baara sabatilenba ye dɛ baara in min b'a bolo bi n'a bɛ ka taa n'a ye n'o ye premier ministre ye ko a bɛna fɔ gɛlɛya dɔ b'a a ko senkɔrɔ ECHO y'o fɔ an bɛna o ɲɛfɔ aw ye an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni Soir de Bamako ye Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko nanzaraw ka Keleya tɔnba n'o ye Union européenne ye ko ale kun kan ka dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin Mali jamana ma euro wari miliyɔn 24 n'i y'o falen CFA la a bɛ se miliyari caman ma ko nka dɛmɛ in a tɛ se ka di ten dɛ ko ka sɔrɔ an ka jamana fo sira dɔw bɛ yen u ka taa o sira de fɛ ko dɛmɛ bɛ se ka dulon yɛrɛ ni an ka jamana faamaw yɔrɔ nin waati in na diɲɛma kɛlen don ka anw yangi k'a ko ninnu bɛ sɔn ka dulon o de la Soir de Bamako y'o fɔ yɛlɛmana yan'an ka don nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ kunnafoni ninnu walawala aw ye an b'a daminɛ ni l'essor ye faso ka fasɛdi sɛbɛn don a kuma fila de b'a kɔnɔna la fɔlɔ o ye k'a fɔ tare ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ k'an ka finitigiw n'o ye forces armées maliennes ka dɔ fara u ka jija an'u ka kolo gɛlɛya kan nin bɛ kɛ sababu de ye walasa bamaci wale tigilamaw u ka se ka olu kɛlɛ a jala k'a fɔ nin min kɛra nin ye baara min kɛra nin ye ni an ka jamanakuntigi yɛrɛ colonel Assimi Goïta ale de tun bɛ kɛnɛ in kan a kɛra juma tɛmɛnen na
min bɛ tali kɛ yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko place d'armes Katikaw fɛ yen nɔ a kɛra chef d'état-major général des armées n'o ye général Umaru Jara ye a kɛra o ɲɛna a kɛra premier ministre ɲɛna a kɛra CNT ɲɛna colonel Maliki Diaw a kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana ɲɛmaaw don n'i ye jateminɛ kɛ walasa bɛn basigi ani lakanabaliya bɛ se ka kɛlɛ Mali fan caman fɛ cogo min na ni baara in k'a bɛ don o de da fɛ lesɔn ka fɔ la colonel Asimi Goita a ka ye nin kɛnɛ kan ka min y'an ka finitigiw ka u dusukun kɔgɔ ani ka u ja gɛlɛya ani fana baara boloda min bɛ yen n'o bolodalen don an ka gouvernement fɛ n'o ye kuntilenna ye plan d'action du gouvernement k'a bɛ tali kɛ o de la sabu n'i y'o lajɛ o ka fanba dɔ ye k'a fɔ lakana ka sabati finitigiw minɛn ka di u ma lakana fana dun tɛ sabati fo an ka finitigiw limanaw kɛlɛkɛminɛnw o ka di u ma ko o de siratigɛ la nin baara min kɛlen filɛ nin ye ka an ka finitigiw ka u ka jɔsenw kɔgɔ ka minɛndenw ma walasa u bɛ se ka don jugu ani faso cɛ cogo min na o de baara kɛlen filɛ nin ye a jarala k'a fɔ a bɛ se minɛn caman kɔni ma minɛn minnu bɛ yen ni olu fɔra an ka finitigi minnu bɛ yen n'o ye groupement technique inter-armes GTA ani forces armées maliennes minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ kɛ dugumana na ko minɛn a bɛ ta ka di olu de ma n'i ye jateminɛ kɛ a fɔ min ma ko véhicule tactique de combat o caman b'a la ani bolimafɛn minnu bɛ yen ni nɛgɛ gɛlɛnw don jamanaw hali ni kisɛ caya la a tɛ don a la n'o ye engin blindé ye camion dɔw bɛ yen minnu bɛ minɛnw ta ka taa n'u ye ani fana ambulances b'a la fo ka taa se ni jateminɛ kɛ marifaw caman fana o b'a ko hukumu kɔnɔna la a dɔ wɛrɛ tɛ limanaw ko in kun de ye walasa an ka finitigiw minnu bɛ yen ni olu bɛ ka don Mali jamana ani juguw cɛ bi dɔ ka se ka fara u ka baara kundama kan ani minɛn minnu bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye u ka se ka di u ma nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye sabu minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka wolomasiri tabaw kunna n'o ye défense ye colonel Sadio Kamara ale kɔni ye ladilikan caman de di an ka finitigiw ma minɛn min dilen filɛ u ma nin ye ni jamanakuntigi ka fɛla don k'u ka jamana lakana n'a ye k'u k'a lajɛ u ka minɛn u k'a minɛ ka ɲɛ u ka baara kɛ n'a ye a dira min kama a ka don o da fɛ wa fana k'u kana ɲinɛ fɛn dɔ fana kɔ o ye k'a fɔ minɛnw dir'u ma nka u kana kɛ limanaw u tɛ tɛmɛ maa la ka bɛɛ kɛ kelen ka bɛɛ gosi bere kelen na sabu hadamadenw ka hakɛw fana bɛ yen o de y'a to adamadenya hakɛ minnu bɛ yen n'o ye droit international humanitaire ye DIH ani droit international des droits de l'homme DIDH ko an ka finitigiw k'a lajɛ u k'o fana kɔlɔsi u bɛ tali kɛ hadamadenw ka hakɛ bamacimaw ka kɛlɛ ko nka maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ye olu ma fɛn kɛ u kana se olu fana ma kuma in b'o de nɔfɛ ale lesɔn kelen kɔnɔ ko assise nationale de la refondation sigikafoba min bɛ yen n'ale makɔnɔnen don Mali kɔnɔna la yan nɔ ko ale baaraw kan ka daminɛ ko yɔrɔ baara minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ jamana kɔnɔna la jamana sigida misɛnninw communes ni cercles ni arrondissements a jirala k'a fɔ o baaraw kan ka daminɛ ni décembre kalo in yɛrɛ tile 11 nka min y'a la jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan n'o ye phase nationale ye k'o bɛ daminɛ décembre kalo tile 27 ka taa kuncɛ a tile 30 o de la maa minnu bɛ yen ni olu bilalen don baara in ɲɛma n'o ye panel de haute personnalité ye u ye bataki dɔ de kɛ communiqué dɔ o kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu bilalen don a baara ɲɛma u fɔlɔla ka foli de ta ka ɲɛsin olu ma k'a fɔ ko u bɛ wulikajɔ la kabi ko in daminɛ o la sa l'essor k'a fɔ la a jirala k'a fɔ assise nationale de la refondation a commission d'organisation ɲɛmaaba ni o ye Mamadou Hashim Kumare ale y'a ɲini dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ a ye ci kan di ka taa di minisiriso ma min bɛ mara cɛmabɔli kunna u k'a lajɛ sigi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lasigidenw na n'o ye point focaux ninnu ye u k'a lajɛ u ka olu sigi joona kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka sigida minnu bɛ yen n'o ye togoda ninnu ye cercle ni arrondissement u ka olu sigi joona walasa u ka se ka sigidalamaw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka se ka na i hakilila fɔ ko baaraw de bɛ sen na a jirala k'a fɔ an ka marabolo kumabaw marabolo misɛnninw ani fo ka taa se togoda misɛnninw ma baaraw de bɛna daminɛ ni décembre kalo in tile 11 yanni o cɛ Mamadou Hashim Kumare y'a jira k'a fɔ maaw ka sugandi joona wa a kana kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen ni maa gansanw don dɛ maaw don maa minnu ni sigidalamaw yɛrɛ ka danaya bi u kan maa minnu bɛ yen ni u kumana yɔrɔ sigidalamaw b'u lamɛn
o mana fɛn fɔ u bonyani do sigida la o ma fasugu de ka ɲini olu ka se ka ni jɛrɛ nu ɲɛminɛ an ka togoda ninnu na kuma ka sara olu la ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan walasa sigafɛn min filɛ n'u kama assise nationale de la refondation a daminɛw ka se ka kɛ bɛɛ ka hakilila ka ta ka na n'a ye Bamako yan nɔ o de la a yɛrɛla k'a fɔ n'i ye jɛkulu in lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu kan ka bila a kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ coordinateur kelen n'o ye coordinateur régional ye min bɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kunna o kelen bɛ sugandi ani u ka lasigiden kelen n'o ye point focal ye ani maa min bɛ yen n'ale bɛ jate bɔ o maa kelen comptable kelen ani ka taa se maa min bɛ yen n'o bɛ minɛnkow ɲɛnabɔ minɛn minnu bɛ yen ni baara bɛ kɛ n'o ye o maa kelen bɛ yen o bɛ bila o kunna ka taa se secrétaire kelen ma ani maa min bɛ yen n'o bɛ subahana mansin dɔ informaticien kelen o fana kan ka bila a ko hukumu kɔnɔ limanaw nin de y'a baara taabolo ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn le challenger ale kumana a y'a jira k'a fɔ maître Mundaka Tall ko a ye jaabi kɛ ka ɲɛsin Mamudu Diko ma challenger kɔnɔna la bi bataki dɔ de bɛ yen n'u k'a ma ko ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ min bɛ yen ni Mamudu Diko ma o fɔ limanaw nin tɛ dɔwɛrɛ ye min ye maître Mundaka Tall a bɛ n'a fɔ Mamudu Diko bɔra ka kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi min bɛ tali kɛ novembre kalo tile 27 tɛmɛnen o de kɔnɔna la ko a na yira k'a fɔ tiɲɛ caman bɛ yen Mamudu Diko ma olu fɔ min ye maître Mundaka Tall ye a seginna ka na de ka bataki dɔ kɛ ka ɲɛsin min ye Mamudu Diko ani fasoden jama bɛɛ lajɛlen u k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don Mamudu Diko a bɔra ka kuma dɛ ko nka tiɲɛ caman bɛ yen a da ma se olu fana ma n'i ye jateminɛ kɛ min ye maître Mundaka Tall ye a ko ale ye maa min dan bɛ Ala la maa min bɛ yen fana n'a tɛ siran ka tiɲɛ fɔ buna adamaden n'i y'a ye bi ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ka jaabili kɛ a y'a ye k'a fɔ de kuma minnu fɔra Mamudu Diko fɛ limanaw ko kuma ninnu caman de bɛ yen a bɛ n'a fɔ a panna dɔw kun a na kɛ min kɛra ni dunga ye a ye o de fɔ o la sa challenger kɔnɔna la bi a ko gouverneur kura dɔ de tun bɛ yen min tun kan ka sigi ale maître Mundaka Tall ale ni Mamudu Diko yɛrɛ ye o kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ yen n'o b'an ka diinɛ ko kunna ka se ka o ministre in sigi a bɛ se ka bonya cogo min na maa minnu bɛ yen n'o bɛ se baara la olu bɛ se ka don a ko hukumu kɔnɔ u b'o kuma la dɛ ko Mamudu Diko ye ale ka kuma tigɛ ka bɔ a da k'a fɔ a ɲɛna ko n burankɛ n bɛ min f'i ɲɛna baara min filɛ senna nin ye e Mundaka Tall ni dan bɛ e la kosɛbɛ i bɛ se ka baara in kɛ baara min bɛ yen n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye i bɛ se ka kɛ ko hali cɛmancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaaya i bɛ se ka o kɛ maître Mundaka Tall ko tiɲɛ don i ye nin kuma fɔ nka ne Mundaka Tall bi fɛn wɛrɛ bɛ ne bolo min tɛ jɔyɔrɔ ko ye sabu ne ka kɛlɛ a ma dabɔ jɔyɔrɔ ko kama Mundaka Tall ko ale y'o jaabi kɛ ka ɲɛsin min ye Mamudu Diko ma ka kɔn bi ɲɛ o la sa Mamudu Diko y'a ɲininka ko mun na e tɛ se ka hali cɛmancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaaya ta a ko ale wa a ko tiɲɛna o hakilila tɛ ale la bi nka baara wɛrɛw de b'ale bolo baara minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ nafa wɛrɛ ye o la sa a ko i b'a dɔn ko in a dɔnniya b'i la i bɛ se ka baara kɛ a fanga b'i la hali dɔnniya min yɛrɛ b'i la ani Mali dɔnni min b'i la ani fana i tɛ maa bɔ maa la i ye maa ye maa min bɛ se ka kɛ so camancɛ jiri ye i kan ka sɔn ka se ka nin baara in kɛ wa i kana i kuntilenna walima i yɛrɛ fɛla baaraw k'o bila Mali sanfɛ a ko ale maître Mundaka Tall o kuma fɔra o ye ji jigin a ka ton na sabu Mali ko kuma mana fɔ ka ban k'ale to fɛn fɛn la k'a fɔ karisa i bɛ se ka nin jɔyɔrɔ fa an b'a ɲini i ka o jɔyɔrɔ fa n'o kuma fɔra ale ka ban limanaw a bɛ se ka kɛ de ko wɛrɛ bɛ kɛ n'o tɛ o ko ale bɛ don da fɛ sabu fasoko don o la sa ko nin o de kɛra sababu ye ale taara a yɛrɛ tɔgɔ ye maa dɔw cɛ la maa minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu tɔgɔ dira k'olu ka kɛ premier ministre ye ko ale kɔni tora ten
ni jateminɛ kɛ o sufɛla fɛ ko a yira k'a fɔ katikaw fɛ yen ko caman kɛra yen nɔ ko o ma se ka fɔ Mamudu Diko fɛ ko o de la premier ministre jɔyɔrɔ min filɛ nin n'a fɔra ko ale tɔgɔ yera o la ko maa caman bɛ yen olu taara u tɔgɔ di k'a sɔrɔ a ma fɔ ale Maître Muntaka Tall ko kuma min tɛmɛna ale ni Mamudu Diko cɛ ko a kun kan k'a bɛɛ de da kɛnɛ kan ko a misali ye min ye walima a kuma jɔnjɔn ye min o ye k'a fɔ Mamudu Diko yɛrɛ a yɛrɛ kun ye M5 RFP maa dɔw bisimila olu cɛla Amadou Amiyo Gindo ani Tayiru Diko ka taa se Imam Umaru Jara k'olu yɛrɛ kun y'a kuma segin a kulo la k'a fɔ ko Mamudu Diko i kan ka yafa deli Maître Muntaka Tall fɛ dɛ sabu ko a na kɛ ko caman bɛ yen o tɛmɛna aw cɛ olu tala ka segin o kuma kan wa hali Jamil Bitar fana o ni M5 maaw Mamudu Diko ye olu bisimila o y'a sɔrɔ a bɛ comité stratégique autorité morale do n'o y'u ka ɲɛmaa ye u mana fɛn fɛn fɔ u bɛ taa sara a la ko Jamil Bitar kelen ka mɔgɔw fana kun y'a ɲini ko ka yafa deli Maître Muntaka Tall fɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko forum dɔ de kɛra jɛrɛ dɔ kɛra février kalo tile 18 o de kɛnɛ kan ko ale ni Mamudu Diko ye ɲɔgɔn ye o de senfɛ ko a na kɛ a ye yafaw deli ale fɛ yen nɔ o yɛrɛ o jaw yera réseaux sociaux kan nin bɛɛ Maître Muntaka Tall ale bɛ ka kuma lakali cogo min na challenger kɔnɔna la bi ko nin de ye tiɲɛ ye tiɲɛ min bɛ se ka fɔ nin ko in na limana ko nka nin fɔra nka a bɛɛ ma fɔ dɛ Maître Muntaka Tall ko caman bɛ yen a b'i da don ka tiɲɛ bɛɛ fana tɛ fɔta ye n'o tɛ ko caman bɛ yen Mamudu Diko hali n'a a ye kuma caman fɔ k'a yɛrɛ bolo o ye tiɲɛ ko nka tiɲɛ caman bɛ yen a dama don fana na dɛ Maître Muntaka Tall ye nin bataki kɛ décembre kalo tile 3 san 2021 kunnafoni filɛ an y'a bɔ challenger ale kɔnɔna la n'an bɔra challenger kɔnɔ fasedi sɛbɛn l'indépendant an bɛ don ale kɔnɔna la l'indépendant kumana limana an ka jamana a bɛ sanga kɔnɔna la bi sangasigi bɛ Mali kɔnɔ bi ka sababu kɛ mun ye walejugu tigilamaw olu ka walejugu ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanaden minnu bɛ yen ni olu ma a min limana u m'a bɔn u m'a fɔ a fini u m'a fɔ a jɛlen o de la a jarala k'a fɔ ko a bɛ se maa 50 ɲɔgɔnna ma min ye walejugu tigilamaw ye bamancimaw maa minnu bɛ yen n'u si ma dɔn maa minnu bɛ yen ni maa t'a dɔn limana u bɛ ka jamanadenw bɔnɛ u ni na ko min na olu de filɛ nin ye limanaw ka jamana bila sanga kura kɔnɔna la Bayaŋara yɔrɔ dugujɛni bɛ yen n'u k'a ma ko Songo ko nin walejugu in kɛra juma tɛmɛnen décembre kalo tile 3 waati min na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati sɔgɔmada yɛrɛ fɛ limanaw Songo ale ye dugujɛni ani Bayaŋara cɛ bɛ taa kilomètre 10 ɲɔgɔnna de la k'a na kɛ a bɛ commune min kɔnɔna la u k'a ma ko Dokunbo ko car dɔ de bɛ yen car min n'ale bɛ ka dɔgɔjɔlaw ta a taatɔ don dɔgɔjɔ Bayaŋara sugu la n'o ye jumadonya ye a jarala k'a fɔ min ye walejugu tigilamaw ye u kɔni taara u bɛlɛ sira in de kan ka dɔgɔjɔlaw olu tɛmɛtɔ kɔnɔ maaw u selen kɔ nin bamanciman ninnu kɛrɛfɛ sa u ka sɔrɔ ka u ta kɛ marifaci ye limana fo ka mobili min bɛ yen ni dɔgɔjɔlaw b'a kɔnɔna la ka ta wuli mobili in na ta de wuli mobili in na maa bɛ yen k'o bɛ mobili kɔnɔ limana a ma tilancɛ tasuma y'a bɛɛ lajɛlen jeni wa olu la limana ko musow b'a la denmisɛnnin fitinin olu bɛ a ko hukumu kɔnɔna la a jala k'a fɔ walejugu in kɛlen Bayaŋarakaw kɔni nisɔngoya dan u ye o ɲɛsin jamana faamaw ma sabu u ye waleya laban min ta kɔsa in na o ye k'a fɔ baara o baara bɛ yen n'o ye faso baara ye n'o bɛ kɛ Bayaŋara mara la ani fana kɛnyɛrɛ cakɛda ninnu n'o ye ONG ye limanaw k'u y'a ɲini k'u ka baara jɔ fɔlɔ sabu limanaw min bɛ senna nin ye Bayaŋara mara sigibaw y'a jira k'a fɔ a bɛna fɔ olu yɛrɛ de jamana bɛ fɛ ka ban olu la walima jamana kɛmɛ ka olu ye k'u to yen ni walejugu tigilama ninnu bolo limanaw k'u ka dusukasi a bɛ taa o de sira kan o de la u ko u bɛ min ɲini faamaw fɛ olu kɔni fo don min na a ka fɔ sa ko baara daminɛna n'o tɛ faso ka baara foyi tɛ yen k'o bɛ kɛ Bayaŋara mara la bi u y'a jɔ nin walejugu in kɔfɛ ani kɛnyɛrɛ cakɛda ninnu n'o ye ONG n'a ɲɔgɔnnaw ye k'u fana k'u jɔ fɔlɔ hakilisigi kana jamana kɔnɔna la n'a sɔrɔla ko Bayaŋara ye yɔrɔ min maa bɛ se k'a fɔ dɔnkɔnɔ jamanaw don seko ani dɔnko ani an ka laadalako jamanaw o bɛ yen nɔ wa hali diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don seko ni dɔnko minɛnw olu kɔlɔsili ma UNESCO ale ye Bayaŋara mara kɛ yɔrɔ ye k'a kɔlɔsi
abi san 1989 k'a fɔ ko a bilala patrimoine mondial kɔnɔna la yɔrɔ dun se ka to yen cogo di o bɛ bamacimaw bolo limanaw kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ walejugu tigilamaw de bɛ taa u sago kɛ ka maaw faga maa minnu bɛ yen n'o ye jamanaden gansanw ye limanaw maire min bɛ yen n'o bɛ Bandiagara mairie kɔnɔna la maire ka deuxième adjoint Tembeli Musa ko ale ye kunnafoni minnu di walejugu in kɛra cogo min na ko juma tɛmɛnen yɔrɔ so min bɛ to ka jɔ n'o ye dɔgɔkun kɔnɔ sugu min bɛ jɔ a na kɛ an y'a fɔ ten kuma daminɛ na maaw tun bɛ ka taa sugujɔ de la walejugu tigilama ninnu ko ye nin walejugu in kɛ ko nka limanaw ko k'a fɔ de ko walejugu in kɛra k'a fɔ de ko u ma bɔ a kalama sɔmi kun nana wa u kun ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ sɔmi kosɛbɛ k'a fɔ a ye aw kɔlɔsi nin yɔrɔ in na sira min filɛ nin n'u k'a ma ko route de poisson limanaw sira in bɛ bɔ Mali ni a bɛ Burkina a bɛ bɔ Bandiagara ka Bandiagara cɛci ka Motimara in cɛci ka taa fɔ Burkina Faso fanfɛlaw la yɔrɔ in sira in de ye sira ye jatigɛ wale tigilamaw ka walejugu ka can kan kosɛbɛ u kɔni mun ye lasɔminiw kɛ ko nka limanaw a bɛ n'a fɔ ni ye Bandiagara yɛrɛ lajɛ bi limanaw a commune fɛn fɛn bɛ yen a n'a arrondissement fɛn fɛn bɛ yen préfet ni sous préfet fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bolilen don lakɔli karamɔgɔw n'a ɲɔgɔnnaw a bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka yɔrɔ to yen bi ka sababu kɛ bamacimaw ka walejugu ye Bandiagara sigibagaw y'a jira k'a fɔ nin kɔni bɛ min jira olu la o ye k'a fɔ Bandiagara mara de ye bɛ k'a to yen limanaw kɔlɔsili yɛrɛ ma faamaw olu ka kɔlɔsili kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an yana ka bɔ l'indépendant kɔnɔ limanaw a jarala k'a fɔ ko ni Isa Kawuji ye a jarala k'a fɔ ale ka kiiri kɛra ko kalo 6 kaso o de dara a kunna min ye kalo 6 kaso in ye nka fɔ min ma ko condamnation avec sursis n'o ye kalo 6 limanaw i b'i janto i yɛrɛ la jalaki min bina i kana segin a kan nka i bɛ taa i ka so kaso la don yɛrɛ tɛ k'a fɔ i bɛ minɛ k'i bila i ka kaso la ko kiiri a tigɛra o de ka communiqué ale ye tribunal fɛ juma tɛmɛnen na maa min ye ni ale ye CNT ɲɛma dankan kɔrɔ ye ko wa ko sefa wari 100,000 a yamaruyara a k'o fana sara politikiman min ye ni ACRT o ɲɛmaa don limanaw a jala k'a fɔ Isa Kawuji a bɔlen kɔ kiiri tigɛlen a ka kuma fɔlɔw kɛra mun ye a ko jamana kɔni tɛ se ka to i yɛrɛ bolo ten ka jamana kɛ anw ni maa si tɛ bolo tɛ don ɲɔgɔn bolo ka jamana kɛ anw ni maa si tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u k'a ma ko autarcie limanaw Isa Kawuji ko o kɔni tɛ se ka kɛ ko nka ale Isa Kawuji a bɛ min ɲini bi ale bɛ fɛ ka ye maaw cɛla maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana basigili fɛ a bɛ fɛ ka ye maaw cɛla maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ jamana ka bɔ ni gɛlɛyaba in kɔnɔna la a bɛ fɛ ka ye maaw fana fɛ minnu ko kalata ɲuman u ka boloda joona walasa an bɛ tibitama min kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogo min na ACRT faso ka wele ɲɛmaa n'o ye Mamudu Diko Burankɛ ye limanaw a y'a jira k'a fɔ a bɛ min ɲini bi jamana bɛ waati gɛlɛn min kɔnɔna la anw ni diɲɛmaa cɛ CEDEAO ni Union africaine k'an k'a lajɛ an n'u ka bɛn walasa an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ limanaw an bɛ don face du semaine Nouvel Horizon ale kumana Nouvel Horizon y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka jagokɛla minnu bɛ yen ni o ye section syndicale du commerce ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ bi ko u ka baarabila min ni u kun y'a tugu ɲɔgɔn na ni jateminɛ kɛ novembre kalo tɛmɛnen tile 22 ka taa bila tile 26 la yɔrɔ o ma mago ɲɛ u tilala k'a da don tuguni novembre kalo tile 29 a tile 30 ni décembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen o tile 3 baara 2 min tugura ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ section syndicale min filɛ nin ye jagokɛlaw tɔgɔ la u y'a jira k'a fɔ ko baarabila badabada yɛrɛ ko u b'o de daminɛ bi ntɛnɛndon in na n'i ye jateminɛ kɛ baarakɛla ninnu gouvernement u ni gouvernement cɛ a jala k'a fɔ direction minnu bɛ yen n'o ye section syndicale du commerce ye ko n'i y'a jateminɛ direction des travailleurs direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence o maaw b'a la agence pour la promotion des investissements API Mali ani bureau Veritas nin baarakɛlaw de don limanaw ko bɛnkan dɔ bɛ yen bɛnkan min ni o ye procès verbal ye min bolonɔ bilala juillet kalo tile 27 san 2021 u y'a ɲini segin ka kɛ o sariya kan ani fana min bɛ tali kɛ u ka ɲɛmaayaso dɔ bɛ yen
ni o ye protection du consommateur o ɲɛma so ko o fana ka dilan o mana bɔ yen nɔ u y'a ɲini k'a fɔ fana limanaw ko ana kɛ bɛnkan dɔ bɛ Union nationale des travailleurs du Mali ani API Mali ani Conseil national CNPM n'o ye jagokɛlaw ka soba min bɛ yen ko bɛnkan dɔ fana tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o ye k'a fɔ u ka baarakɛlaw ka hakɛ dɔw bɛ yen dɔ ka fara o kan o boloma bilala san 2014 san 2019 ani san 2021 nin de ye laɲiniba dɔw ye ani fana ko syndicat y'a ɲini ko kala ka turu fɛn dɔ fana kan recette minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔw ye min bɛ sɔrɔ agence malienne de météorologie AMAM ko o sɔrɔ ninnu limanaw o fana ka o sɔrɔ la n'i y'a sigi 100 o 100 kelen o ka bɔ ka di olu ma nin de ye laɲini damadɔ ye min ye section syndicale min bɛ commerce tɔgɔ la o ye min laɲini kɛ o kɔni baarabila pelengentenw yɛrɛ ni u ka laɲini ma sabati o kɔni daminɛna bi ntɛnɛndon in na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kumana écho y'a jira k'a fɔ ko Choguel Kokala Maïga limanaw premier ministre min ye bi ko a bɛna fɔ a ka baara min bɛ bi na premier ministre bi a sira kan min bɛ tali kɛ Fako Sho Donki Jara ale ye sɛbɛnnikɛla ye ale de kɛlen don ka Choguel ka kuma a kan bi a ko premier ministre min bɛ n'a sugandira juin kalo tile 7 san 2021 limanaw coup d'état kɔfɛ jagoya coup d'état min n'o kɛra sababu ye ka Bandaw ani Muktar Wan olu galon ka bɔ yen yɔrɔ ma a bɛ se k'a fɔ Choguel Kokala Maïga ale nana o de senfɛ ka kɛ premier ministre ye bi ma a bɛ se k'a fɔ min ye MPR ani UDPM olu ka tiɲɛ taba don min colonel Asimi Goïta ye ale ye bolo bɔ Choguel Kokala Maïga nɔfɛ limanaw ka kɛ premier ministre ye ko min ye Choguel Kokala Maïga a kɛlen premier ministre ka se fo bi ma kalo 5 limanaw ko maa min ye sɛbɛnni kɛ n'o ye Fako Sho Donki Jara ye sɛbɛnnikɛla don a ko ale kɔni ka jateminɛ na foyi de ma se ka kɛ bi k'a sababu kɛ Choguel ale ni politikimaaw ta kɛmɛ ɲɔgɔn sama ye politikimaa minnu yɛrɛ n'a yɛrɛ ka fɔ la a kɛmɛ ka olu jalaki bɛ olu ka k'olu de ye tiɲɛni kɛ k'a sɔrɔ don ale yɛrɛ Choguel limanaw k'a kɛra ministre a kɛra cakɛdaw ɲɛmaa ye i n'a fɔ télécommunication a kɛra ministre fana ye an ka jamana kɔnɔ yan ko wa ko maa minnu bɛ yen n'a a yɛrɛ kɛmɛ ka jalaki bɛ olu ka bɛ k'olu de ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ ko wa ko ale n'olu caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔn bi ɲɛ munna o Choguel kelen kɛra premier ministre ye bi a fɔra ko san 1991 jamanadenw wulila ka démocratie ɲini o démocratie fanga ko min ye premier ministre ye k'a kɛmɛ ka fereke don o démocratie fanga taabolo la bi k'a sababu kɛ ko a bɛ fɛ ka waleya dɔw sinsin jamana kɔnɔ min bɛ bɛjɛ fanga yɛrɛ o kɔn min ye Fako Sho Donki Jara ye a ko nin kɔni ye waleyaw ye yanni a ka maaw fara ɲɔgɔn kan limanaw ko premier ministre a bɛ ka maaw de fara bi ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele de kɔnɔna la ayiwa waati ale sera an n'a fasiri an n'a jɔ yan nɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna sini tarata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye an bɛ an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye kana maaw ye olu de kɛn bɛ ka jɛmukan in ta k'a yongo an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka baara la kumana a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ